जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिता रसोई। आज मु पनीर बटर पनीर रेसिपी नहीं कि आसी जहाँ आपण मैंने जोमाटोरू स्विगी आउ होटेल सब ऑर्डर करती। बहुत सहजरे घरे बनी थाए आ कम टाइम रे मध्य बनी थाए। प्रथमे मु पनीर को काटी देइछि, तापर ताकू गरम पानी करके लूण टिके पकेकी ताकू रखी देइछि। काहेकि ना पनीर फ्रिज रे रहिले टाण हो जाए से नरम करने ताकू मु गरम पानी रे ताकू रखी देइछि। ताकू साइड कर रखदेवा। गोटे कड़ाई रे तेल दबा, 4 चामच तेल देइछि आउ गोटे चामच बटर देइछि। बटर पनीर जेहेतु से बटर निहाती दरकार। जीरा गोटे चामच पकईछि, लवंग 4टी देइछि, अलैच 2टी देइछि, दालचीनी गोटे माने 2 टुकड़ा देइछि। ताकू टिके भाजी देवा। तापरे सुखिला लंका 2टा देइछि, ताकू भी भाजी देवा। तापरे पियाज नैछि, गोटे बड़ साइज रो आ फाळे पियाज नैछि, ताकू बड़ बड़ काटिकी टिके भाजी देवा। तापरे लूण ना रसुण नैछि, 5 कला रसुण आ अदा अल्प टिके हाफ इंच रो अदा नैछि, आउ काजू नैछि। काजू 10-12टी काजू हेबो। आपण चाहिले काजू भी नहीं पारिबे, चारमगज मिसेकी भी नहीं पारिबे। तापर लूण देइछि अल्प टिके, ताकू भाजी देवा। तापर टमाटो देइछि। तार रेशियो होउछि गोटे जदि आपण नौचंती पियाज 2टी नेबे टमाटो, ताकू काटिकी सेठी मिक्स करिबा एवं कवर कर देवा भल से टमाटो सिझिबा पई। बर्तमान पुणी कवर खोलिकी देखिबा, ताकू भल से मिक्स करिबा। तापर टी पानी दे देबा सिझिबा पई। सब पियाज टमाटो सब सिझिबा पई पानी दे देबा। पानी देकी ताकू मिक्स कर देबा, पुणी कवर कर देबा। पुणी कवर खोलिकी देखिबा हेलाणी कि नहीं। देखंतु हेई गलाणी। ताकू टिके मिसेई देबा भल से टमाटो को। बटर पनीर मसला बनवाई बहुत सहज, किछि कष्ट नहीं। खाली टिके मसलाटा भल से कषिबा दरकार। एबे देखिबा हमर पनीर सॉफ्ट है कि नहीं। देखंतु केते सॉफ्ट है जी पनीर। खाइबा को सेमती बहुत स्वादिया लागिवो। ताकू साइड रे रखिबा। से जो मसला आमे पियाज टमाटो सब से पेस्ट आमे ग्राइंडिंग कर देवा सब। देखंतु ग्राइंडिंग कर देइछि। तापर करेई बसै देइछि आ पुणी 4 चामच तेल नैछि आ बटर नैछि। बटर कंजूसी करिवेनी, बटर भल से देबे। तापर मु लंका गुंड देइछि, धनिया गुंड देइछि 2 चामच। लंका गुंड देबे स्वाद अनुसार। तापर भल से मिक्स कर देबा। तापर से पेस्ट करके जो रखिथिबा से पेस्ट को ऐड कर देबा। एमती थरे बनैकी खाइबे ना, तापर कमेंट करिवे बहुत स्वादिया लागिवो। आ रेस्टोरेंट किंबा होटेल रु मगैकी भी खाइबेनी, आमे आपन निजे घरे बनैकी खाइ परिबे। तापर कवर कर देबा। हल्दी गुंड मु टिके देइछि, आपन चाहिले देबे न देले भी किछि नहीं। बटर आउ टिके देबा। जदि मो रेसिपी आपण मानकु भल लागु थाए ताहले मो चैनल को लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवा को जम्मा भी भूलिबेनी। एमती भल भाबरे कषि देबा। तापर क्रीम देबा। जदि आपण क्षीर सर रखिथिबे तो तेबे क्षीर सर, नहले मु अमूल क्रीम ऐड करछि। बहुत टेस्ट आइबो। निहाती भाबरे देबे, स्किप जम्मा भी करिवेनी। तापर भल भाबरे मिक्स कर देबा। देखंतु केते बढ़िया देखाउछि एवं तार तेल भी छाड़ी आसलानी साइड रु। एमिति थरे बनेई खांतु, बहुत बढ़िया लागिवो। मुझ गरम मसला दे दीची आउ मेथी पत्र दे दीची। मेथी पत्र मु सब बेले भाजी की ताकू रोस्ट करके माने ग्राइंडिंग करके जार रे रखिते। ग्राइंडिंग करते पड़िबनी, ताकू हाथ रे चकटी देले से गुंड हो जिवो। आ जो तरकारी रे आपण पकेइबा को चाहउछन आराम से पकेई पारिबे। आ बढ़िया टेस्ट मध्य आसीबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆମର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ଯେତେ କଷିବେ ସେତେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ଟାକୁ ଧୋଇକି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଟିକେ ବି ମସଲା ୱେଷ୍ଟ ହେବନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଯେମିତି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସେ ପନିରକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ନହେଲେ କଞ୍ଚାଳିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ। ପୁଣି କଭର୍ କରିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ପୁଣି କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ନା, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗ୍ରେଭି ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ରୁଟି ସହିତ, ଭାତ ସହିତ କି ନାନ୍ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ପନିରକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିର ଭାଜିକି ଦେଇପାରିବେ, ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ତ ଖାଲି ମସଲା ରେଡ଼ି ଥାଏ, ଖାଲି ଗରମ କରିକି ପନିରକୁ ଏଡ଼୍ କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 200-300 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିକି ଖାଉ। ଆପଣ ଏମିତି ଏଇ ଉପାୟରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ଘରେ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ସିମ୍ରେ। ପୁରା ଆମ ଫୁଟିଯିବ ଯେତେବେଳେ ପନିର ମସଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପନିର ବଟର ମସଲା। ଚିନି ଟିକେ ଦେବା ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନି ଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍କୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ବେଶୀ ମିକ୍ସ କରିବେନି, ପନିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନିଗଲା ଆମର ପନିର ବଟର ମସଲା। ମୁଁ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇବେ, ରୁଟି ସହିତ, ନାନ୍ ସହିତ ବା ପୁରୀ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ।